मानादी चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत हांचे आगमन हांगासर जाल्लें आसा। हांव सगळ्यांक विनंती करता की ताणें खुर्चेर बसून घेवचें, तशेंच कोविड प्रोटोकॉल पाळून मास्क परिधान करचे। सगळ्यांक विनंती आसा की ताणें मास्क घालचें। अच्छा गए हो आगे आगे जाएंगे। हाँ चल जाना आगे तो और किसके लिए रुका है। चल 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 आगे चल। आयच्या ह्या कार्यक्रमाक अपग्रेडेड जेटी टर्मिनलाच्या मानादीक सोयरे आमचे मानादी मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत यांचे आगमन जाल्ले आसा। दीप प्रज्वलन करून आयच्या कार्यक्रमाची आम्ही सुरुवात करता। हांव विनंती करता की दीप प्रज्वलित करून मानादी मुख्यमंत्र्यांनी या कार्यक्रमाची सुरुवात करची। अपग्रेडेड जेटी टर्मिनल बिल्डिंग आणि टुरिझम फॅसिलिटीज एट सांता मोनिका जेटी हाचे नामफलकाचे अनावरण करपाक हांव मुख्यमंत्र्याकडे विनंती करता। अपग्रेडेड जेटी टर्मिनल बिल्डिंग आणि टुरिस्ट फॅसिलिटीज एट सांता मोनिका हाच्या फलकाचे अनावरण जाल्ले आसा। हांव नंदिता नायक डेव्हलपर ऑफ शांता इन्फ्राटेक प्रायवेट लिमिटेड हांकां विनंती करता की ताणें मानादी मुख्यमंत्र्यांक प्रेझेंटेशन करचें ह्या प्रोजेक्टाचें। Thank you, sir. Very good morning, sir, to you and to the distinguished of this morning. I represent Shanta Infotech Private Limited, the company that has been entrusted the work of this project. I have with me Mr. Lakshmikant, who represents both Dimension Architects. They have conceptualized the project, and I present to you what we have as our vision. As you all are aware, the Santa Monica Jetty is one of the most strategically located area in Tangent, and is located at a place which overlooks 3 bridges and a part of bridge which crosses over. So the whole concept of the project has been designed to give it a view of an international design and make it look very attractive to tourists and attract maximum footfall. I would like to run you through the project with a quick slide form. The main area has been designed to have a terminal building and an open jetty area which will be showcasing different playgrounds and open restaurants. In the main floor, we have ground floor plus 2 upper levels. If you see the project here, this is the main layout. The master plan is designed in a way whereby we have initial parking, entry, exit only in one section. Then we have a boat owner's lawn. This is the open landscape jetty area which will be having an open playground. And the main terminal building will be designed in a way which will have people sit out areas, good restaurants, open entertainment zones, so that it's not just a jetty area but it's also designed for open people to come and have a good time. On the ground floor of the building, we have designed it to have a departure and arrival lounge, which is like an airport, so that people have security, they have their baggage scanning and everything that is required, like you would have it in airport. We have a single window ticketing system which will be put in place very soon. Besides that, we have food and retail souvenirs. We have the boat operator offices for convenience, commercial spaces like retail outlets, food outlets, and we have escalators that will help easy access to the mezzanine floors which are planned in the terminal building. These are the 2 floors that we have designed, which have the food courts and the family entertainment connected to the arrival area with staircase. We have drinking water facilities, absolute security in every junction. The rooftop terrace has been semi-covered, and we will have private lounges there which will be organized for functions.
Going forward, this is the aerial view of the proposed terminal building as you see it. We have 3-4 landscapes that we have presented here. The whole concept is like a wave concept, so that it gives some kind of a vision to see the Mandovi River that is flowing by. This is the night vision, meant to kind of coordinate with the bridge. As you know, the Atal Setu has beautiful lighting. We have built it in a way and conceptualized it to play with that background and the landscape. Just another view of the drop-off and outdoor seating area as planned. All this will be developed as and how the project moves on. Again, another aerial view. And to run through this project in a quick walkover, we have a small show for you, which will give you a drop-off of how it is actually going to look. I ask my friend Lakshmita to please present it. This is the aerial view as planned by us. This is the drop-off area. The vehicles will be rented here. So there's going to be a proper management of traffic so that there is no congestion in the area. This is the open sitting area that we have planned. The waiting lounges and the restaurants. This is basically how it's going to look in the night once again. Thank you very much, sir, for your time. We look forward to your cooperation and support. थँक्यू नंदिता नाईक. हांव आमचे MD GTDC निखिल देसाई सराक विनंती करता की ताणें मानाची चीफ गेस्ट मुख्यमंत्र्याक स्टेजीर घेवचे. जगभरात क्रूज टुरिझमाक खूप वाव आसा आनी हेच हेरून गोवा टुरिझम डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन आनी डिपार्टमेंट ऑफ टुरिझमान जेटी टर्मिनल हांगासर फाउंडेशन स्टोन माननीय मुख्यमंत्र्याच्या हातान घातिल्लो आसा आनी प्लॅकाचें अनावरण जाल्लें आसा. ह्या संदर्भात सगळी माहिती दिवपाक हांव विनंती करता आमच्या पर्यटन महामंडळाचे मॅनेजिंग डिरेक्टर श्री निखिल देसाई सर हांकां. तुमकां सगळ्यांक येवकार नवीन वर्ष 2022 म्हणजे तुमकां सगळ्यांक नवीन वर्साचे हॅपी न्यू इयर तुमकां गोवा टुरिझमा तर्फे ग्रिटिंग्स तुमचे एक्सटेंड करता. आयचो हो सुवाळो आयच्या ह्या सुवाळ्याक मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत पणजे सिटीचे मेयर बाब रोहित बाब मोणकरार, माझे कलीग बाब मयेकर, हांगा जमिल्ले सगळे माझे कलीग तशेंच पत्रकार मित्रांनो, आयचो हो दीस खूब म्हत्वाचो आसा. सगळ्यांक खबर आसतलें की सांता मोनिका जेटी जवळ जवळ फाटल्या 40-50 वर्सां अस्तित्वात आसा. त्या जेटीचो मेजर मेक ओवर जाल्लो जवळ जवळ 10 वर्सां पयलीं आनी तो मेक ओवर जाल्या उपरांत एक आमकां अशें दिसलें की ताका एक बरी मॉडर्न एक लूक येवचो आनी तो मॉडर्न लूक जावपा खातीर आमी प्रोसेस केलो. आनी त्या प्रोसेसान शांता इन्फ्राटेक ही कंपनी आतां ही जेटी डेव्हलप करतली. तुमी वॉक थ्रू पळयला आसतलो. तांकां 18 म्हयने सुमार लागतले हे सगळे प्रोजेक्ट कंप्लीट करून हँडओवर करपा खातीर. मेंटेनन्स चॅक करतले सगळे स्टाफीस बिफीस तांची आउटलूक जावन जाल्ली आसा. आणि हो प्रोजेक्ट तुम्हाला खबर आसा की स्पेशली इन द इवनिंग्स वी हॅव अ लॉट ऑफ कंजेशन इन द पॅकेज सिटी. सो दिस इज वन बिग स्टेप इन टुवर्ड डिकंजेस्टिंग द सिटी सो दॅट ऑल द क्रूज ऑपरेटर्स कॅन मूव टू सांता मोनिका जेटी विथ ऑल देअर ऑपरेशन. आणि तशेंच जर आमी फुडें जर पळोवंक वचत जाल्यार एक बरोच स्वरूप ह्या जेटीक त्रास जाल्लो आसा. आणि हाजे हांव तर श्रेय दिवंक वता की सगळ्यांनी स्पेशली डिपार्टमेंट ऑफ टुरिझम गोवा टुरिझम डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन तशेंच आमचे जे हांगासले लोकल MLAs आसा बाबू मोणकरार हांच्यांनी सुद्दां तांच्या विजना खातीर आनी जे रोहित बाब आसात तांकांय अशें दिसून येता की सिटी एक बरी वॉटरफ्रंट सिटी ऑफ द वर्ल्ड जावन येवची म्हणून. आमी पळयलां आसतलें सिंगापूर म्हणा, दुबय म्हणा किंवा सिडनी हार्बर हांच्यांनी जी वॉटरफ्रंट सिटीज आसा तांच्यांनी बरेचशे बरें आर्किटेक्चर करून एक जगातले सगळे ट्युरिस्ट थंय वतात. तशेंच एक स्वरुपाचें खंय तरी हांगा सुरवात जावपाची आसा अलॉंग विथ स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट. आनी हे जेटी टर्मिनल बिल्डींग एक मॉडल अशी बिल्डींग जातली, ट्युरिस्टां खातीर फॅसिलिटीज आसतल्यो. त्या बरोबर गव्हर्मेंटान कांयच खर्च न करता गव्हर्मेंटा कडल्यान रेव्हेन्यू येतलो आनी सगळ्या प्लेसीचें वेवस्थीत मॅनेजमेंट जातलें. MLCT आनी जेटी हो एक वेगळे वेगळे प्रोजेक्ट आसा. 2
सेपरेट कंपनी ताका मॅनेज करतलो. तर ही ल्हानशी माहिती दिवन हांव तुमकां सगळ्यांक येवकार करता ह्या प्रोजेक्टा बद्दल आनी म्हजे 2 शब्द आयकून घेतल्या बद्दल तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं. आयच्या सगळ्या मानेस्तांक आमी फुलां भेटोवन आनी फ्रूट बास्केट दिवन तांचें स्वागत करता. सगळ्यात पयलीं आयच्या कार्यक्रमाचे चीफ गेस्ट माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत तांकां नंदिता नायक हे फुलां भेटोवन तांचें स्वागत करता. फुडले सुवातेर आमच्या मेयर ऑफ पणजी सिटी रोहित मोन्सेरात तांकां फूल आनी फ्रूट बास्केट भेटोवन तांचें स्वागत करता शांत गौरी. मॅनेजिंग डायरेक्टर JTDC निखिल देसाई यांचे स्वागत करता दीप्ती गावस. तसेच आमचे सुप्रिटेंडंट इंजिनियर मयेकर यांचे स्वागत करता विनीता नायक. मानेस्तांचे हांगासर रितसर स्वागत जाल्लें आसा. स्वयंपूर्ण गोवा ही संकल्पना राबोवन संपूर्ण गोंयच्या तळागाळातील जनतेक गोंयचे जे स्किमी आसा ते सरकारी यंत्रणे मार्फत प्रभावीपणे पावन एक सक्षम कणखर नेतृत्व आणि आश्वासक नेतृत्व असे डॉक्टर प्रमोद सावंत यांची वळख आसा. आणि तांचे सगळे स्किमी लोकांपर्यंत पावन गोंयाक एक बऱ्यापैकी उच्च दर्जाचे पर्यटन थळ करपाक लागून प्रमोद सावंत सर आपलो प्रयत्न करीत आसता. ताचेच हे फलीत म्हणजे ह्याच्या जेटी टर्मिनलाची हांगासर फावंडेशन स्टोन जाल्लो आसा. हांव विनंती करता डॉक्टर प्रमोद सावंत हांकां की ताणें तुमकां सगळ्यांक संबोधीत करचें. गव्हर्मेंट ऑफ गोवा टुरिझम डिपार्टमेंट आणि JTDC हांच्या संयुक्त विद्यमानान आमी अपग्रेडेशन ऑफ द जेटी टर्मिनल बिल्डिंग अँड टुरिझम फॅसिलिटीज ॲट द सांता मोनिका जेटी ह्या कार्यक्रमाक म्हजे बरोबर बाब रोहित, त्याच बरोबर आमचो निखिल आणि मायकल समोर आशिल्ले म्हजे सगळे टुरिझम JTDCचो स्टाफ, बाकीचे सगळे JTDCचे डायरेक्टर, जे प्रेस मिडिया मोगाळ भावांनो आनी भयणांनो. पणजे जाले आमी गोंयांत आयले सांता मोनिका जेटीचेर कोण येयल्या शिवाय वचना. म्हणजे जशें म्हणटा की बऱ्याचशा मुद्दामून तुमी ट्युरिस्टांक विचारात, सांता मोनिका जेटीचेर वचून आयलो आनी तुवें क्रूज टुरिझम केलें, हें सातत्यान म्हाका दिसता 70 to 80% ऑफ टुरिस्ट गोंयांत येवपी सांता मोनिका जेटीचेर येतात आनी बोटींग करता, क्रूज टुरिझम करता. बट तेच क्रूज टुरिझम आनी कोण टुरिझम हें आमकां हायलायट करपाक जाय. वन ऑफ द बेस्ट टुरिझम म्हणजे जशें निखिलान आमकां उलयता आसतना सांगलें की बाबा फॉरेन कंट्रीज ज्या पद्दतीचे रिवर सायड सिटी डेव्हलपमेंट आनी ते स्टँडर्ड करपा खातीर हांव परत एकदा तुमकां सांगता की बऱ्याच जाण हांवें हो कार्यक्रम हांगाच घे म्हणटलो, कारण बऱ्याच जाणांक कळपाक जाय की पार्किंग बिल्डींग आयज हांगासर जी आसा तुजे आमी वर्साक 65 लाख रुपया खर्च करताले फॉर मिनिमम मेंटेनन्स, मिनिमम फॉर दीस बिल्डींग मेंटेनन्स ऑफ द पार्किंग. आनी थंयसर म्हणजे तुमी आतां अस्त व्यस्त कशें आसा तितकें पळयलें आनी तुमी आमचो स्लायड शोय पळयलो. इन फ्युचर डेव्हलपमेंट कितें जातली तेंय पळयलें. ऑन ऑपरेशन एंड मेंटेनन्स बेसिसचेर विदाउट स्पेंडींग सिंगल पै, म्हणजे आमी आतां ताणें जशें म्हटलें टुरिझमूय स्वयंपूर्ण करपा खातीर गव्हर्मेंटाचे पयशे कांयच न खर्च करता, म्हणजे तेच पयशे खर्च करता. ऑपरेशन एंड मेंटेनन्स कॉन्ट्रॅक्ट वी आर गिविंग फॉर दीस पार्किंग स्लॉट फॉर द इजी मायल तो 15 वर्सांक दिले आमी, जेणे करून आमकां रेव्हेन्यू उलट 65 लाख रुपया येतलो. सरकार 65 लाख रुपया स्पेंड करतले, आमकां तेज्या उलट 65 लाख येतले. सरकार आतां खर्च करचो ना आणि थंयसरल्यान आमकां जेटी ऑपरेशन आनी मेंटेनन्स केल्या उपरांत तोच इन्वेस्ट करतलो आनी 2 crores of rupees 1.30 crores of rupees after every 5 years. Every year 1.30 crores with a 15% of the increment. म्हणजे गव्हर्मेंटाचो एकूय पयशे स्पेंड करिनासतना 1.30 crores of rupees every year in the revenue for the tourism department, the tourism corporation, and 65 lakhs rupees from this parking slot is the revenue for the government. म्हणजेच आमी टुरिझम डिपार्टमेंट हे स्वयंपूर्ण करपाक लागलेले आसा. हाजे हे निव्वळ तुमकां कळपा खातीर ऑपरेशन एंड मेंटेनन्स दिता आसतना वन ऑफ द बेस्ट वर्ल्ड क्लास इन्फ्रास्ट्रक्चर वी आर डेव्हलपिंग फॉर द टुरिझम. हांव म्हणजे बरोबरच सांगता, एका वर्सा पयलीं हांवें ही संकल्पना
म्हणजे अशोक कुमार आणि निखिल हांच्याकडे मांडले की हो प्रोजेक्ट अशा पद्दतीन जावपाक जाय आणि विदिन अ शॉर्ट स्पॅन ऑफ टायम निखिल आणि टुरिझमचो सेक्रेटरी म्हणजे अशोक कुमार हांच्यांनी हो प्रोजेक्ट स्पीड अप केलो आणि त्या बरोबर आमचे जीटीडीसीचे चेअरमॅन आसतले बाब दयानंद सोपटे, जीटीडीसी आमचो टुरिझम मिनिस्टर आसतलो बाबू हांच्यांनी ताका सपोर्ट केलो. खंयसरूच ऑब्स्ट्रक्शन हाडूना तांच्यांनी वयल्यान स्पीड अप करपाक दिलो. गोंयांत टुरिझम वाडटलें आसत जाल्यार अशा पद्दतीच्या प्रोजेक्टाक आमकां सपोर्ट करपाक जाय म्हणून आज इझी मायल्स आणि शांता इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रायवेट लिमिटेड बोथ द पार्टनर्स फॉर बोथ दीस प्रोजेक्ट for easy miles for this parking slot and Shanta infrastructure for that development of the jetty. A project is one of the world class project हे फुडल्या 2-1.5 वर्सां भितर ठरतले आणि म्हाका दिसता गोंयांतलो 100% टुरिस्ट ह्या प्रोजेक्टाचो लाभ जो घेतलो म्हणून तुम्ही विचार करा की अशा पद्दतीन वन ऑफ द बेस्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर इन टुरिझम सेक्टरात विदाउट इन्वेस्टिंग सिंगल पॉईंट फ्रॉम द गव्हर्मेंट मीटिंग आम्ही टुरिझम डेव्हलपमेंट करपाक लागला. तुमचो सगळ्यांचो सहकार्य, तुमचो सगळ्यांचो सपोर्ट आमचे पणजेचे एमएलए, पणजेचो महापौर, पणजेची म्युनिसिपालिटी आणि पब्लिकान सपोर्ट आणि लार्ज विथ द प्रेस मीडिया. You people should support for this type of tourism which we are developing in the state. Once again, I am congratulating for the Nikhil and his entire team for one of the best project in the state. Thank you one and all. थँक्यू डॉक्टर प्रमोद सावंत सर. तुमचे विजन असेच पुढे वचो आणि गोव्यात एक बऱ्यापैकी टुरिझम केंद्र निर्माण जावले असे आम्ही आशा व्यक्त करता. आजच्या कार्यक्रमात तुम्ही सर हांगासर हाजीर रावले आणि आमकां मार्गदर्शन केलें आणि हो प्रोजेक्ट स्पीडअप करून फास्ट कंप्लीट जावपाक लागून तुमचो आधार आमकां जाय आणि तो तुमी निश्चितच दितले अशी आमकां खात्री आसा. हांव तुमचे पर्यटन खाते आणि पर्यटन महामंडळाच्या वतीन हार्दिक आभार व्यक्त करता. त्याच प्रमाणे पणजेचे मेयर रोहित मोनसरात हांचे आभार व्यक्त करता आणि सराक कॅबिनेटाक वचपाक जाय ताका लागून आमी हो कार्यक्रम हांगाच सोंपलो अशें जाहीर करता. थँक्यू व्हेरी मच. सांता मोनिका जेटी और पार्किंग स्लॉट आज हमने ऑपरेशन मेंटेनेंस बेसिस पे उन्हीं के इन्वेस्टमेंट करके इस प्रोजेक्ट जो लॉन्च किया है. आई थिंक गवर्नमेंट के लिए इट इज अप्रोक्सीमेटली द 2 crores ऑफ द रेवेन्यू कम विल बी एवरी ईयर. इस तरह से जो प्रोजेक्ट हमने डेवलप किया है वन ऑफ वर्ल्ड क्लास टूरिस्टिक फैसिलिटीज एट जेटी एंड पार्किंग स्लॉट यहाँ पे डेवलप होगी और इस प्रोजेक्ट का यानी आगे हर टूरिस्ट सांता मोनिका जेटी पे आए. सीएम नाईट कर्फ्यू टूरिज्म मिनिस्टर सीएम नाईट कर्फ्यू आणि किती डिसिजन घेतले सीएम बाबू किती होणार कोविडाचे बदल कितें हां बरं बायचं सीएम सर कोविडाचे बदल ओमिक्रॉन ओमिक्रॉनाचे बदल कितें टास्क फोर्साची मिटींग आता केन्ना आसा सर? आता आसा ओके ओके कितें डिसिजन नाईट कर्फ्यू जातले डिसिजन? ओके ओके